TLS, go DML. And here we go. Hydrogen burn-off retires initiate. 3, 2, 1. Izy fifazapana kotrokona fety hipoka tahaka ny volcano iray zany maneran'izao toy izao. Zany anefa dia tsy ho ela fa tsy maintsy ho tonga manomboka ny saraka ny ranomasina mena. Re tsy finoana miantony eo ianareo tahaka izany koa ny ataonareo tsy pino miantony eo ianareo fa izaho dia ho atsangananaka, izaho dia ho vita batisa ny fanamasina, izaho dia ho vita tombokase, izaho dia ho sitrana. Ry tsy finoana miantony eo ianareo, izaho dia hiverina, izaho dia mila miverina na ny edena. Shalom Madagasikara tahiny tompony etahinareo manokana vavaka tsika ray Melkizedeka tahiny apakarinao asandrato voninahitra voninahitra izy ireo ary dia aseho lay fisainana mandrakizay tahiny apôstôly Johnny Conté sy izay ho ataona rehetra amin'ny convention amin'ny anarana Jésus Kristy. Amen. Tompony etahinareo isaorantsika ny tompo tahiny tompo pasteur Sylvain, pasteur Ahiry, pasteur Avitra sy ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra aoka ny voninahitra Melkizedeka hiparitaka aminareo. Le temps de la vie, le temps de l'adoption, vampotona zao taona ny de aina la manifestation des fils taona de ny fampisehoanan'ireo zanak'Andriamanitra. Romains 8 il y a 2000 ans. Voalaza ny Romanina toko fahavalo, Éphésiens 4. voalaza ny Efesana toko voalohany, Efesana toko fefatra, Korintana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo, Ce temps de l'adoption est Tesalonana voalohany toko fefatra ny sera fahaenina ambin'ny adopté folo. spirituellement. Ho atsangananaka ara-batana, ho atsangananaka ara-panahy, ho tonga ao amin'ny fataterahany Joseph Que le Seigneur fataterahany. vous bénisse richement. Tompony etanareo Nous avons Madagasikara un message qui est les fêtes. manana afatra La vato mère, le manarana secret de l'enlèvement. hitondra ny zava-mihafa ny fampakarana antso finakanjely Nous tropetra. bénissons Dieu pour la grande promesse de Isaorantsika l'immortalité. Andriamanitra ny amin'ny tefikesana ny fahafatesana izay voazona ao amin'ny antso finakanjely tropetra. Le Seigneur lui-même, Jésus, l'ange puissant, l'angelo mahery. fait les droits pendant qu'il décide. Apokalipsy toko fahafolo manao ny zavatra telo eo Aucun ampidina. démon ne va le stopper. Tsy misy afaka ampijananareo zany na izy izy dia voly. 51, la Bible déclare, Hoy voici, Baiboly Romana je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la hoy tena dernière voalohany trompette. toko fadimy ambin'ny folo andimy fahaky amin'ny dimampolo. Io La zava-mihafa trompette nabahaka anareo. sonnera. Tsy ho demanda Et les avokoa morts tsika en rehetra Christ fa sika ho ressusciteront voany amin'ny petit à petit, fampanenoana ny tropetra farany. nous serons changés. Ary Si isika nous dia io bénissons Dieu, isoratsika la Bible Andriamanitra. déclare encore Baiboly dia milaza dans hatrany Romains 8, Romana toko fahavalo à partir du verset 23, andiny et ce fahaefatra n'est amby pas roapolo. elle seulement, mais Si zay ihany, nous fa aussi, isika nous koa, savons, nous dia avons les fantatsika. prémices de l'Esprit. Na dia manana Nous voalombokatra aussi, fanary nous isika koa soupirons en dia nous-mêmes, misento en ato attendant anatsika l'adoption, miandra ny fananganananaka la rédemption du dia corps. fanavotana ny tenatsika. Madagasikara tany Nous tompo attendons l'adoption, la rédemption du corps. Le miandra ny message. fanavotana ny tenatsika tsika dia fananganananaka. Conçu Ny afatry spécialement, mpaminany envoyé vatamanarana dia voahiraka manokana par l'envoi avy any des amin'ny anges. Olimo tamin'ny fanerana an'ireo Dévoile le anjely granit blanc et le mba plan ampiseho de an'iraha rédemption vato fotsy depuis lehibe la fondation du monde. zay Ce voazana message hatramin'ny n'est pas fanolorana venu zao pour zao. Pentecôte. Ce Tsy message ho an'ny est Pentekôtisty venu zany. pour restaurer l'image Zany dia amerina originelle ilay que endrika tany Adam am-pendohany avait perdue. Ce zay very teo amin'ny Adamo. est un message qui nous ramènera dans Afatra la amerina condition amitsikatsika d'Éden. eo amin'ilay fepetra lehibe ilay voten'Andriamanitra De Genèse fantany 2:7. Genesis toko faharoa de andiny gloire fafito et de puissance qui dominait la terre. zay Ce message hikapaka de ary domination, de puissance et d'autorité. ana fahefana amin'ny Ce tany rehetra. message était ramené par des anges confiés Na par verina le ciel. anjely ireo Et afatra ce ireo message a ary une mission dia et une vision. manana Madagascar, tanjona manokany ireo ce afatra ireo. message est conçu pour nous ramener dans Madagasikara l'adoption, la rédemption du hitondra corps. tsika Ainsi, fanavotana selon Éphésiens fananganananaka ao amin'ny 1, la Bible efesana déclare toko que le sang voalohany de zany. Christ est adopté. Et Malchikat était adopté. pour Malaky ramener dia la pierre des fêtes sur la terre. natsangananaka mba nitondra ny vatamanana Ce tetỳ message tany est un message d'adoption. afatra Maintenant, amin'ny ce fananganananaka ty à la afatra fin ty des temps, fa amin'ny andro il y aura farany le grand rassemblement des fils attribués. isy fanangonana apakarana amin'ny fitsanganana maty zany Que hoe nous sommes arrivés à l'âge où tsika amin'ny l'adoption taona spirituelle amin'ny va avancer fananganananaka dans une gloire ara-panahy avec l'adoption hitondra physique. tsika amin'ny voninahitra Les fananganananaka apôtres de Jésus ara-batana qui sont morts
maty ny apôstôly Jesosy Kristy niaraka fananganana ara-panahy satria tsy tonga teo amin'ny vanim-potoana fafenoa fotoana izy maty reo toteny fa tonga ny ora ankehitriny amin'ny fiafarany tomboka tsy efa fito ny fanavotana ny vatantsika Madagasikara Koritianina voalohany 10 andiny faraiky ny 10 dia teny fikasana hatrany amin'ny 2023-2024 teo Madagasikara satria ny fanavotana ny tenantsika dia voazona ao amin'ny asa mpanavotana Jesosy no manao zavatra telo antso fianakan'izay trompetra ny antso dia fananao mandrakizay ilay vato fotsy lehibe le vo fianakan'izay mamerina ny fananao fisainanao mandrakizay mba andrava le fisainanarano trompetra mikasika ny fanovana ny tontolo ny vatanao ny dingana telo ny vatanao ny vatana mety matsika mety maty vatana ty dia niodana teo fane tamin'ity nofo ty ary dia ity mety maty ity dia andraisantsika an'ilay fananganana kara-panahy faharoa ho any amin'ilay vatana tsy mety matytsika avany mety maty makany amin'ny tsy mety maty te fikasana zany te fikasana amin'ny Romana 9 fanavotana ny tenantsika dia mifanangananana Elohim dia tonga mba nova ny atôma atsika ary dia iova ny molekula sy ny atôma fa telo avy amin'ny tsy mety maty ao amin'ilay corps est mort fa mandrakizay dia Melkisedeka pisorona tondra anjaka ny fakarana dia amin'ny apana mandrakizay ny taranaka Melkisedeka dia andray ny vatana mandrakizay ao mafio dia Melkisedeka Madagasikara ny asa mpanavotana dia momba ny vatana dia miafina ambany trompetra tsy miandry ny maty amin'ny Kristy fotsiny trompetra velona dia ovaina trompetra dia makany amin'ny vatana mafy tonga any amin'ny fampakaram-batana zanak'ondry trompetra dia zavatra mitranga ety ambony tany trompetra dia mitranga amin'ny fahorimbe hatrany amin'ny fampitsanganan'ireo maty l'ordre d'Invitation 54-16 Madagascar que aucun démon de l'enfer ne vous trouble. Aoka tsisy dia volanozongozona anareo ny olona tsy manana fanamasina tonga any Madagasikara izy miresaka zavatra fadalana maro samihafa mila miady anareo miala miady anareo neo devoly avany aminay zay tsy manana teofany reo dia devoly ara-pivavara nous bénissons Dieu pour la protection any amin'ny apôstôly Johnny Conté en 2004 béni est le peuple en 2004 ny apôstôly ao anatin'le hoe sambatra ny olona malala ny feo mafary ina ny tomboka sy efa fito amin'ny dingany telo antso fianakanjely ary trompetra Jesosy manao ny zavatra telo raha Abraham ny antso kotrokona fito tomboka sy efa fito iny zany dia mampiseho zavatra iray dia tsy nafanfananao fananao avany mandrakizay kotrokona fito tomboka sy efa fito iny zany mampiseho ny fananao satria misy voa anatin'io fananao io faharoa fianakanjely dia mampiseho ny fisainanao. Pour mieux le comprendre de cette façon, c'est un saut de réclamation. Il réclame votre corps. Il amin'ny fananao sy ny fisainanao mandrakizay et qui transforme les molécules et les substances de corps. La parole de Dieu nous dit maintenant, nous sommes entrés dans la partie 2. Amin'ny apahany faharotsika sao dia fianakanjely ankehitriny manana ireo fanambolona dimy anaty isika dia midiny Elohim miavana miala fefity velona fanafity dia tsy nafany teofania midina ny teofania amin'ny teofaninao satria ny teofaninao dia manana afatra ary dia te eona aminao eo amin'ny fitsakanana maty ny teofania dia natiora ny fananao. Cet esprit qui vient de votre théophanie pour vous fanafity tonga teofania mba hamonina anao amin'ilay endrika tena Andriamanitra mba hovonina amin'ilay apahany fahatelo dia tsininy fa le trompetra ten'Andriamanitra le changement de corps des ny apahany fahatelo dia
miresaka ny fanavana ny vatana zay velona sy maty. Les vivants doivent avoir un corps immortel de Mila manana vatana tsy mety maty amin'ny fitsakana maty ny velona aloha ao anatin'ny fitsakana maty. Joseph Coleman en 2011. Tamin'ny 2011 Joseph Coleman dia nampifandray ny fenakanjely amin'ny feon'ny fitsakana maty. Le corps qui doit Mikasika ny vatana zay ho sitrana aloha la voie de la résurrection. mba apiditra an'le feo fitsakana C'est maty. Madagascar. Quand nous parlons de la Madagasikara trompette, rehefa miresaka nous trompety parlons de sika l'œuvre dia de miresaka Dieu, lay du rétablissement. lay fanasitrana na famelena amin'ny À laona. la résurrection des morts. Miresaka tsika ny antso fitsakana maty Atomiques, chimiques seront am'ireo rassemblés pour former singa le corps. atomika Tous simika ces événements sont sous la trompette. ao ambany trompety zany rehetrarehetra zany. Nous parlons Miresaka du trompety rassemblement. dia miresaka le fanangonana ny vatana tsy mety maty ao amin'ny fitsakana maty. Telo efapolo na efapolo andro dia hitambatra amin'ny vatana io tsika ametsika le vatana feno voninahitra izany rehetrarehetra zany de la trompette. dia voazona ambany tefika izany trompety amin'ny alalan'ny fanambarana dia mila torina izany trompety zany. Avoir de prêcher. Ny feo dia mila torina L'événement en vous sous la forme de la foi. zany dia mitondra lay zava-miafina amin'ny alalan'ny finoana ao anatinareo. Zay natonga nalahy John Conte nitondra an'izany zavatra zany. Ary dia tahiny tompony amin'ny pasteur Tsaraiavy Shalom matahiny tompo. Go DML. And here we go. Hydrogen burn-off deniers initiate. 3, 2, 1.